Salam, bonjour à tous, marhaba bikoum fil qanat ou la chaîne Diali Wanini Channel. Aujourd'hui, je vous propose une recette de tiramisu sans œufs. اليوم غادي نشارك معكم la recette نتاع tiramisu بلا البيض. Bien entendu, la texture du tiramisu sans œufs est différente. Elle se tient mieux, mais personnellement, je la trouve tout aussi délicieuse que la recette originale. طبعا التيراميسو بلا البيض ماشي بحال التيراميسو بالبيض، بصح انا كنبغي هاد التيراميسو حقاش كيجي بنين بزاف. Maintenant, nous allons passer aux ingrédients. دركا غادي نفوتو في المقادير. Pour cette recette, il vous faudra 250 g de mascarpone, 250 g تاع la mascarpone, 40 centilitres de crème liquide entière bien fraîche, 40 centilitres نتاع الكريمة سائلة تكون باردة مزيان, environ 40 voire 50 g de sucre en poudre, تقريبا 40 ولا 50 g نتاع السكر نتاع البودرة, une cuillère à café de n'importe quel arôme, c'est selon vos goûts, معلقة صغيرة نتاع الروح, تقدروا ديروا الروح اللي بغيتو, انا اختاريت ندير الروح نتاع التشين. Ensuite, vous aurez besoin des boudoirs, خاصكم الجاتو نتاع التيراميسو, une cuillère à café de cappuccino goût noisette, معلقة صغيرة نتاع الكابوتشينو دوك noisette, une cuillère à café de café, معلقة صغيرة نتاع القهوة. Avant de commencer, mettez un grand saladier et le fouet de votre batteur électrique au congélateur pendant 15 minutes pour qu'il soit bien glacé. Cette étape est vraiment très importante, faut pas la négliger. قبل ما تبداو ديروا البول والدراب في الكونجيلاتور 15 دقيقة. خاصهم يكونوا باردين مزيان. Commencez par verser dans votre bol la crème liquide fraîche. بداو ديروا الكريمة باردة في البول. Ensuite, ajoutez le sucre. بعد ديروا السكر. Ajoutez votre arôme et mettez ensuite en marche votre robot. زيدوا الروح ومن بعد شعلوا الروبو ديالكم. Après 3 minutes, incorporez petit à petit la mascarpone. Et ensuite, laissez mélanger pendant 5 minutes environ. من بعد 3 دقائق زيدوا بشويه بشويه لا ماسكاربون, ومن بعد خليو هادشي يتخلط هاديك 5 دقائق. Quand vous obtenez une crème comme celle-ci, mettez-la au frais pendant 5 minutes. خاصكم يكون عندكم بحال هاد لا كريم, من بعد ديروا الكريمه ديالكم في الثلاجه هاديك 5 دقائق. Pendant ce temps, découpez vos boudoirs en morceaux. قطعوا الجاتو ديالكم مرصويات. Dans un bol d'eau, mettez du cappuccino et du café et ensuite mélangez. من بعد في واحد البول عامر شويه بالماء ديروا الكابوتشينو والقهوه وخلطوا. Sortez votre saladier du réfrigérateur et mettez votre crème dans une poche à douille. قلعوا البول في الثلاجة وديروا الكريمة في la poche à douille ديالكم. Imbibez vos morceaux de biscuits dans le mélange cappuccino et café et placez-les au fond de la verrine. غمسوا الجاتو ديالكم في القهوة والكابوتشينو وديروهم في la verrine ديالكم. Ensuite, mettez une couche de crème chantilly par-dessus. Puis de nouveau, mettez une couche de biscuit imbibé. Vous répétez ça plusieurs fois. ديروا الطبقة نتاع الكريمة ومن بعد زيدوا عاوتاني البسكوي مغمس وديروا هادشي كل مرة. Finissez par une couche de crème. كملوا مع طبقة بالكريمة. Vous refaites la même chose avec les autres verrines. وليو ديروا بحال هادشي مع الاخرين les verrines. Placez ensuite vos verrines au frais pendant environ 3 heures. خليو هاديك 3 سوايع في الثلاجة ديالكم les verrines. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.
نتمنى هاد الفيديو عجباتكم، ما تنساوش ديروا لايك وتتبعوا القناة ديالي. à très bientôt، مع السلامة.